Sunday School, salamat gikan sa kabataan, ngadto sa mga kabataan-unan, ngadto sa among mga juniors, ngadto sa among mga adults. Salamat o Dios nga mga pulong gikatudlo para sa pagmatuto, pagbadlong, paggiya, paghatag Ginoo, hallelujah, og dugang pangakaalam. Salamat o Dios sa imong gugma nga walay paglubad nga sa kanunay nagapadayon sa among kasing-kasing ug una-una. Salamat o Dios nga nianausab kami sa ikaduhang ang sa among panimbahon. Ikaw o Dios, hallelujah, magahatag ka na mo bukus sa huna-huna diha sa mga pagdaig, diha sa mga pagpasalamat, diha sa pagpatalinghog sa imong mga pulong ug himuani ning adlaw nga mahimo nga dako kaayo nga milagro nga imong pagabuhaton labi na Ginoo sa imong mga katawhan nga imong gihatag nining adlaw nga magasimba kanimo diha sa espiritu ka matuoran. Dalaygon ka o Dios, gamhanan ka nga magatabon ka namo sa imong mga bili nga dugo. Oh God, hallelujah. I-bless ang aming MC, ang song leader, ang mga back-uppers, magtutugtog. Maghahatag silang mga pagpasalamat, O Diyos. Dalaygon ka, Lord, na magapanalangin ka namong tanan. Akong igitugyan gisalig. In Jesus' name, Amen. Praise God. Praise the Lord. Sa di pa ta magsugod ato sang pakpakan ng atong gamanan nga Ginoo. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God, Jesus. Sa di pa ko maghatag sa akong verse, mo kanta sa tag isa kaawit nga ikaw lang o Diyos. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Ikaw lang, O Diyos, ang ihandog ko. Ikaw lang, O Diyos, ang paglaom ko. Kinabuhi ko, ikaw lamang, Jesus. Ikaw ang tanan, ikaw lamang, Jesus. Praise God. Ikaw lang, O Diyos, ang ihandog ko. Ikaw lang, O Diyos, ang paglaom ko. Kinabuhi ko, ikaw lamang, Jesus. Ikaw ang tanan, ikaw lamang, Jesus. Salamat, O Jesus, sa pag-igugma mo. Sa matagi ngayon, matinod-anon ka. Ang kinabuhi ko, ihalan ka nimo. Hallelujah. Ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Salamat, O Jesus, sa pag-igugma mo. Sa matagi ngayon, matinod-anon ka. Ang kinabuhi ko, ihalan ka nimo. Ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Bible verse. First, John 14:1. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Pag-alala sa mga material na pangangailangan sa pag-alala, magdulot sa tao ng stress
o pagod sa kaisipan at damdamin. Ang sabi ni Jesus sa Cebuano, kinahanglan dili magkagool ang inyong kasing-kasing sumalig kamo sa Dios o sumalig kamo kanako. Praise the Lord. Praise God. Sa di pata ako sa di pata magsugod atong gihanyo si Pastora Hinda de la Cruz sa pag-ampo sa pagsugod. Praise God. Praise the Lord. Salamat Ginoo sa imong mga pulong nga nagapahinumdum kanamo. Hallelujah. Praise Praise God. God nga dili kami mabalaka. Praise Tungod God. kay ikaw ang Dios nga among ginasimba, gialagad, Hallelujah. nagahatag sa tanang mga butang nga among mga Hallelujah, panginahanglan. Busa nining adlaw malipayon Praise the kami Lord nga Jesus. magadayeg kanimo o Dios. Ganiya kami o God, hallelujah. Magadayeg diha sa espiritu Praise ka God, praise matuoran. God. Magapanalangin ka sa matag usa ang mga kasing-kasing Praise sa God, praise nabutan God. nga among masabtan ang imong kabubuton sa among kinabuhi. Praise O God. hinungdan nga naa kami diri karon kay kami o Dios, hallelujah, kinahanglan mo daig, mo pasalamat, mo patalinghog sa imong mga pulong para kalanon sa among mga kalag. Praise God. Dalaygon ikaw, gamit ang MC, backupers, magtutugtog, dihugi ang matagos sa o Dios, o Praise kanamong the Lord, tanan, praise God. in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Atong awiton ang awit nga nagulong ang dugma mo. Praise the Lord Jesus. Kaluoy mo'y kinutuban, ikunan ko, ibong kinabuhi ko. Ikan sa mong pagbago, andun sa pagpahula, awiton ko.
Isunod ang testimony. Kanaog labi na sa Ginoo ang atong kadaugan sa isa ka semana. Praise God. Ning kabuntagon ko dili ko sab kawangon sa pagpasalamat sa tong buhi nga Dios nga igsuon tungod kay ato Miyerkules so ako nagdahom nga unsay mautoy mahitabo nako mga igsuon. Let me tell you a short story. Mauto nga purti na kong kuana ba paghuman ako og himbi sa isda do sa gripo ni pagtikang pa nako kay musakanan na out of balance ko mga igsuon kay akong tiil nasabod sa akong tsinilas. Basta kay mura lagi ko og kanang ni dive sa sapa nga walay tubig mga igsuon. Paghuman namatgunan ako, paghuman ako dive, nituyok pa dyan ko galigid. Unya, portigyo na akong paghangayanga mga isuon, nga portigyo na akong paghauma sa akong lawas dito sa kanal, sa gilid sa mong CR. Porti na akong hayanga, dili na ko, maglisod ako og bangon, kay wala ko'y kagunitan, wala po ko'y katukuran. Abot, og yun sa to, pagtabang sa Ginoo na ako, makabangon Praise ko God. kay, porti na akong paningkamot, kay ting uli ba yung estudyante no, alas 3 sa hapon, saan na lang bakitan, alas mambiloryang, nabulintang na. Praise the Lord, God. hallelujah. Pero samtang na yung ato ko maigsuon, wala ko gibati og kaguol kay gibati man ako giproteksyonan ko sa Ginoo. Ang akong nagulaan, mga akong bangos kadako kaayo nga gihimbisan. Praise God. Kay ang akong duha ka iri nga sirok nagatang-atang dito sa kuha. Putoy kong gikagulaan og asar kalagpot akong isda. Moto perti na ko paniga. Pertigin ako dili ra ba ko makagukod. Nya sao na lang wa ko'y sudan, mahal ra ba kay ang kilo 240. Moto maigsoon, pertigin ako paningkamot kung makabangon ko, gitabangon ko sa Dios, kabangon ko. Pagbangon na nako maigsoon, pertigin akong dali-dali og lingi asar akong isda sus nalagpot na maigsoon. Ya pagtanaw sa kong iri nga duha ka buok, mga sirok ba unta to? Murag yun sila gipanlansang mga igsoon. Nakasabot sila ba sa ano say nahitubo nako. Praise God, praise the Lord. Mao to mga igsoon, gidaig nako pasalamatan ang Dios, kabisag Praise ing God, ato praise the ko. Lord. Mural akong naglutaw sa hangin nga wala po napantok akong ulos sa simento mga igsoon, wala po ko napiang. Kay pagkahuman na ato hitabua, diha pa ko nagbuni-muni mga igsoon. Noon saon na lang nga si Dr. Corpus bitaw Glenn sa Manike, maobi na matyan, slide ra nagwashing sa iyang sakyanan. Praise God. Praise Mao to God. gaday ko gipasalamatan akong Dios sa iyang proteksyon nga gihatag kanako. Dungog og himaya akong ibalik adto kaniya. Ingana kay bulungan ang gahom sa atong buhi nga Dios. Dili nato ma-explain kung giun siya ta paglikay sa mga disgrasya. Ingana og natay Ginoo sa atong kinabuhi. Praise God. Kinsa pa? Sa wala pa imong kuhan ako sa dako kong pagpasalamat sa atong buhi nga Dios sa gihatag ni Pastoras kanako sa akong sa akong pagka-MC dire sa kaloy sa Dios ako ning bantayan nga ang tanan na mahapsay ug maayo nga pagdiskurso uban ang Ginoo. Praise God. Thank you very much. Kinsa pa? Ang magpasalamat. Kaya atong ikuan nga ang Ginoo gamahanan sa atong kinabuhi. Atong ikuan ba ipaliwanag ba nga ang nagdala sa atong kinabuhi ang atong buhi nga Dios. Praise God. Oh, Brother Luel. Praise God. Daig na kong pasalamat atong buhi nga Diyos. Nga, bisan pa man sa sulod sa 52 ka tuig, nga, nagapangalagan ako sa Ginoo. Ug salamat kay sa kusog sa kabaskog sa akong mga panglawas nga iyang gihatag kanako. O, dako po akong pasalamat uban sa akong pamilya nga nakahiyo sa mi ug ang dungog ug ang himaya ug ibalik sa akong buhi nga Diyos. Praise God, praise God. Kining pagpasalamat, ano? Kining pagpasalamat. Wala ko kani si sa ako sa una lisod pud sa kuha sa una nga magpasalamat pero maanad na ka magpasalamat sa Dios. Wala ko lang ni sa tuwa ba. Kani pagpasalamat dako kining tabang ba nga na-express nato ang atong gibati sa Dios. Dili magumuto nga wala ko tay pasalamat sa tibok semana. Praise God. Masking ang kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi nga wala tay sakit.
sa mga hangin atong ginahigop, walay bayad. Nagapasalamat ta sa Dios sa iyang kayo sa atong kinabuhi. Praise God. Kinsa pa, nabalain mag-practice mo. Pagpasalamat sa Dios. Kay usa man ikahangyo sugo sa tuwa ba. Nga kahibulot ang magpasalamat sa tanang butang nga gihatag sa atong kinabuhi. Praise the Lord. Wala na lain. Oh. Atong hiwasan ang pagpasalamat. Brad, Ay, sorry. Hey, pasensya Brad. na. May muntag sa tanan. Naglagitin ko gamay. Nagbaro ko na pasalamat kay ang ato ang insi. Nag-awag kini kanato kung kinsa kato nakarawat og kadaugan. Magpasalamat ta sa Ginoo. Kay isa sa to pagkatulog, ug sa atong pagmata, usa na kakadaugan. Nga diyon gipamata pa ka sa Ginoo aron maari pa simbahan og moday ngadto kaniya. Praise God, praise God. Dili lang ingon nga magpasalamat ka kay kuan nakadawat ka og unsa kundi pasalamatan nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi nga diin sa mga panahon nga gikinahanglan nimo siya giatiman kaniya uban sa iyong pamilya Amen. mga anak mga kundo na may mga sakit mga ubo kalintura pero sa kuan pa bisik lang na siya no talagsa mo kitag-imsi ngayon ini nga uhagon gyud mo kaya ang imse budastig yun ang ato sa mga kauban na sa sulod simbahan para sa sunod makakakuan mo nga doon ang may kadaugan unya ang main gani ang magdala maning kamot yun mo nga makapasalamat ta Amen. kay kung ako'y mag-imse sa bukid individual yun na dili ko musugot nga ang ako ang membro ako ang paabuton nga sila'y mutindog kung dili, mingon ko, ako paminahon ang pagpasalamat sa atong igsuon. Pinpuyot na nga siya, muna pangalana. Tumatik siya katindog. Tungod kay, sama gyapon diri. Usa kong duha lang katulong nga magpasalamat. Pero balansehon nato, kay pagtanan nakadawat ta o grasya o panalangin o kadaugan ini sa panahon. Amen, amen. Praise God. O ako ay balik at sa ato ang dungog ang sa atong buhi nga Dios. Praise God. Praise the Lord. Ano na ba lain? Kini, ato lang na yung kung na nga. Kining, kuan ba? Kining pagpasalamat ba? Dili ko mo to, nga atong i-practice ba? Nga sa atumangan sa Diyos, dili ta maulaw. Kay anak man ta sa Diyos. Praise God. Oh, si Berdante. Daghang salamat. Isa sa nga pasalamatan sa Ginoo, ma-recall na ko nga katong na-admit ko sa emergency na naka-stay ko 10 days. Na yung mga butang nga kuan ako nga ako sa akong kinabuhi kana ganing sa una kay kuan ako si sige giging dali lang muhilak. Sa kuha karon na hitabo pagkagawas na ko sa ospital. Ang akong feeling kuan ba kanang may kausaban nga makabasa ko og mga butang nga makatandog sa akong kasing-kasing. Mutulog gid ako luha, di ko na ako na siya matago. Makita na niya sa hinga. Di ako sa magandakan kami. Pahid ko sa kuluha. Pasalamat. Ug ang isa ko sa akong na-experience no kay sa among pamilya ang sakit ni Papa na cirrhosis o cancer sa atay na akong nadala. So pagka ginampon ako sa Ginoo sa dapat buhaton usab sa lifestyle og pasalamaton ko nga kay na-feel man gud ako sa una kay Papa nga once na atakihon siya sakit gyud ang iyang ginabati sa tiyan na ako nang nabati katong na-admit na ko pero kuloy sa Ginoo hantod karon mura
lain ang kuan, lain ang dili siguro benign nga kuan nga sakit. Murag dili ingon siya nga cancer yun siya. Pero ginasananan sa kuha. Pero magpasalamaton ko sa Ginoo nga tungod maato. Isa po to sa dahilan nga nakasimban ako diri, Praise God. no? Nga nakapadayon ko ga pangalagad sa Ginoo. Praise O God. dako na ko na nga pasalamat sa iya ha. Sa iyang kaayo ko nako. Praise the Lord. Niabot pa ko karon ng mga katuigan. O katunan siguro yatag na ko ang one day sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kining makinad na tag 40 ha pataas sa akong nasinati nga once nga naabot na ta sana 40 up. O sa ko lang diha na ang panahon nga mututok na ta sa atong kaluwasan. Praise God. Kanang magpaduol na ta sa Dios. Atong ipokus ang atong kaugalingon diha sa atong manluluwas kay wala na lain maski kung sa atong buhaton maski kung sa kakadato o pobre man kanang atong ginapaning kamutan diri sa kalibutan mahibilin na diri wala tay madala ana dili man dautan ang mga nagkapaning kamot pero dili gano pabayaan ang atong pagsimba o pag-alagad sa Dios. Maura na akong ginhangyo sa atong tanang kaigsuunan. Kay moabot ang panahon nga maulahin na ang tanan nga dili nakaka ambak-ambak, di nakakalakaw, dili nakaka himo sa pag praise sa atong Ginoo kay luya naman ka. Maayo ginang mag-praise pata nga ligong pata. Aron ato gyud mabati sa atong kagalingon ug mahalad nato sa Dios ang atong kalipay. Praise the Lord. Ngora na magatindog ta. Praise God. Atong awito na to ang awit ng nagkagulo na naguluhan kay buti-buti mo Panginoon. Praise God. Kay buti-buti mo, Praise God, praise the Lord. Panginoon, Hallelujah, hallelujah. Praise God. sa lahat ng oras, Sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. praise God, praise the Lord. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Praise God. Pinupulit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Praise the Lord, praise God. Pinupulit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal.
ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Praise God. Mga lingkod na. Atong sunod ang tithes and offering. Akong gangiyo ang muhala do gawit. Praise God. Ay buntag mga igsoon, no? Praise God, hallelujah. Mo halad mi og awit sa buhay nato nga Dios mga igsoon. Naguluan kini og ang tanang tribo mag-aawit. Mic check. Praise the Lord. Praise God.
Ang iyon ako si Brad Lumi sa pag ampo sa atong Kaisan offering. Praise the Lord, praise God. O labing halangdo na mong amahan, Lord God, salamat kayo ni tayo sa offering ang Praise the gihatag Lord, niya praise kanimo, God. God. Ikaw mag-ablis sa matag usa o Ginoo sa Hallelujah. panarbaho man o God, ikaw magahatag og promotion sa matag usa o God. Og sa amo ama o Ginoo, ikaw magahatag og katambok sa among mga tinanom o God. Praise God, praise Lord God. God, sa mga negosyante man o God, ikaw maghatag kanila sa ilahang mga income o Ginoo. Sa kanila ang mga mudako pa ilahang negosyo o God. O Lord, ang matag-usa, ikaw mag-bless sa matag-usa labi na sa matag pamilya o Ginoo. Ikaw maga-protection sa kanamo o God. Lord God, kining tanan na Praise the ibalik Lord, diha praise kanimo o Ginoo. Kining tanan sa matag ginaampo, through the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. Praise the Lord, praise God. Kung sa kayo gusto mo awit, kayo wala na ang kwan. Ang mga tatay mo awit. Akong ginangyo ang mga tatay, ugwa na yung mga kanta. Praise the Lord. Praise the Lord, mayong buntag mga igsuon. Paghahalad mi mga igsuon og awit. Uluhan kini og katapatan mo Dios. Katapatan mo, O Diyos, tunay ang dakila. Praise God, praise the Lord. Pag-ibig mo'y wagas at walang kabantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri magsamba, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman. Luwalhati ka. Katapatan mo, Diyos, tunay ang dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kabantay sa aming puso, sa aming buhay. Pagpuri, pagsamba, iaalay. Bukas noon,
Napay mong awit. Praise God. Praise the Lord. Maghahalad kog awit mga igsoon. Panagsal man yung mga igsoon. Guwantahan sa inyo. Palakpakan na itong Ginoo mga kaigsunan. Praise God. Ang guluhan ani mga igsoon. Juan, nasaan kaya ako? Nako kining mensahe sa kuha mga igsoon kay kantana na magwitay mga kinaiya. Kaya nakita na ko akong kinaiya. Even karon mga igsoon, ulay Ginoo. Ang dili ta kaila sa Ginoo, lisod jud siya. Unang salamat ko sa Ginoo mga igsoon sa iyang pulong. Naglalaro sa hangin ang buhay ko. Di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito. Ko'y gulong-gulo. Di ko malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang lagi nadarama ko. Kabiguan naging dahilan. Naghahanap ng iwanan. Layaw ng naman ang pansamantalang aking hanap. Nasaan kaya ako? Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin na ako, di alam kung saan ang tungo. Kabiguan ang naging dahilan. Naghahanap na liwanag. Layaw ng laman ang siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako? Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako? Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Di alam kung saan ang tungo. Di alam kung saan ang tungo. Palakpakan ng Ginoo mga igsoon. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Atong sunod ang praise and worship. Ihatang na ko sa Taganumala. Hallelujah sa pagdaig sa Ginoo. Kaniyot lang mga igsoon. Atong unang panahon, grabe na tumusayaw sa kalibutanon nga mga sayaw.
Napatoy bayad. Amen. Karon mga igsoon nga walay bayad para pag yun sa Ginoo, dili na to tingtigan ang Diyos. Magdaig sa atong buhing ang Diyos. Hallelujah. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My
Walay katandi ang mga pagdaig diya kanimo, Lord Jesus. Sa among natagamtaman karon, Lord God. Salamat sa imong paglihok. Praise the Lord, hallelujah. Wala nandungan na ito ang mga awit, mga igsoon nga makahatag kagaan sa atong kasing-kasing. Praise the Lord, hallelujah. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig ko ay tapat at wagas. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, ito ay dapat at wagas. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig ko ay tapat at wagas. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig ko ay dapat at wagas. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko.
Praise the Lord. Praise God. Lamin na kayo diling undag, no? Praise God. Ihatag na nato sa atong pastora ang paghatag o insay sa pulong sa Diyos. Praise God. Good luck. Pastor. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan na to ang atong buhi nga Dios. Kanang pagpalakpak mga igsoon nga buhi gyud ang atong Ginoo. Amen. Praise God. Hallelujah. Samtang nagabarog pa kamo mga igsoon. Praise God. Magabasa ta sa pulong sa Dios. Praise the Lord. Salamat sa tanang mga kaigsuonan nga naa diri karon. Wala ta masayop nga naata sa sulod sa simbahan. Amen? Wala ta masayop mga igsoon nga gibuhi nato ang atong kalag. Amen? Diha sa mga pagdaig ug mga pagpasalamat o pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. 1 Samuel chapter 13 verse 7 to 14. 1 Samuel 13 7 to 14. Praise God. Hallelujah. Ang pulong sa Diyos, mabasa nato sa 1 Samuel 13, 7 to 14, mga igsoon. Karon, ang uban sa mga Hebrohanon na nagpangadto sa tabok sa Jordan, ngadto sa yuta sa Gad o Galaad, apan mahitungod kang Sol, siya didto pa sa Gilgal, ug ang tibuok katawhan na nagsunod kaniya nga nanagkurog. 8. Og siya napabilin 7 ka adlaw sumala sa panahon nga gitudlo ni Samuel. Apan si Samuel wala moadto sa Gilgal ug ang katawhan na nagkabulag-bulag gikan kaniya. Og si Saul miingon, dad-a dinhi kanako ang halad nga sinunog ug ang halad sa pakigdait ug iyang gihalad ang halad nga sinunog. Og nahitabo nga sa nakahuman na siya sa paghalad sa halag nga sinunog, ania karon si Samuel nahiabot, og si Saul migula sa pagtagbo kaniya aron sa paghatag og katahuran kaniya. Og si Samuel miingon, unsay imong gibuhat? Og si Saul miingon, tungod kay nakita ko nga ang katawhan nagkabulag-bulag nagikan kanako, ug nga wala ikaw moanhi sa mga adlaw nga gitagal, ug nga ang mga Pelistehano nagtigom na sa ilang kaugalingon didto sa Mikmas. 12, busa mingon ako, karon mulugsong ang mga Pelistehano nganhi kanako sa Gilgal, ug wala ako makapangayog kaluoy ni Jehova, busa gilugo, gipugos siguro yung mga ison, gipugos ko kulang ang akong kaugalingon og naghalad sa halad nga sinunog. 13, last verse. Og si Samuel miingon kang Saul, ikaw naghimo og binuang. Ikaw wala magbantay sa sugo ni Jehova nga imong Dios nga iyang gisugo kanimo. Kay karon buot ni Jehova nga mapalig-on ang imong gingharian sa Israel sa walay katapusan. To 14 atong kuanon. Apan karon ang imong gingharian dili magapadayon. Si Jehova nangita alang kaniya ug usa ka tawo nga uyon sa iyang kaugalingong kasing-kasing. Og si Jehova nagtudlo kaniya aron mahimong prinsipe ibabaw sa iyang katawhan tungod kay ikaw wala magbantay sumala sa gisugo ni Jehova kanimo. Magaampo ta dalay gunog mahigugmaon nga Dios, salamat sa imong mga pulong nga among matun-an ining kabuntagon ug salamat nga sa diin magahatag kini kanamo o Dios o giya sa among kinabuhi ingon nga espirituhanon. Salamat o Dios, hallelujah, nga sa diin o God mahimo kami nga magmasinugtanon diha sa imong mga pulong ug mahimo kami Ginoo nga adunay kahadlok sa pagbuhat og dautan ug i-bless ang imong ubos nga alagad karon nga nagatandog taliwala sa imong mga katawhan ug kining mga pulong mahimong panalangin Ginoo sa matag usa kanamo. Dihugi ang imong alagad, hatagig kaalam nga langit nun in the name of Jesus Christ. Amen. Praise God. Palakpakan nato ang Ginoo mga igsoon, manglingkod ta mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat mga igsoon no nga medyo
Daghan-daghan jud ta karon mga igsoon. Tungod kay ang panahon nato karon dili nakakumpiyansaan. Amen. Dili nakakumpiyansaan ang atong panahon dito sa Sultan Kudarat, no? Dapit sa Sultan Kudarat, pila to higayon nga naglinog mga igsoon. Praise God. Pero salamat sa Dios nga diri sa atong dapit sa Davao del Norte, padayon ta mga igsoon sa ato ang mga buluhaton nga walay kahadlok, no? Praise God. Hallelujah. Naamay mga panagsang nga mga linog mga igsoon pero dili pod ingon nga taod-taod. Praise God. Usahay kaliton lang ta og uyog mga igsoon, buot lang ipasabot nga giuyog pod sa Ginoo ang atong pagpangalagad. Ingnon ta sa Ginoo, huy, bangon. Praise God. Pagmata. Praise God. Ingon ana ang Ginoo ka maayo sa atong kinabuhi. Kaysa diha nga masayop ta mga igsoon, praise God, sa tubangan sa Ginoo, ang Ginoo mga igsoon magapahimangno kanato. Amen. Busa nining taknaa sa kabuntagon dadun ko kamo sa usa ka tema nga nagaingon, the God of restoration. Amen. Ang Dios unsa restoration? Ha? To restore, no? To restore. For example, mga igsoon, praise God. Sa usa ka bata mga igsoon nga kining hapit malumos. Unya nakit-an man na nimo, unya nidagan ka kay imong gikuha, gi-restore nimo siya. No. Imong gi-rescue nimo, gi-rescue. Mo nang restoration. The God of restoration. Busa sa atong panahon karon, praise the Lord, kinahanglan nga ang usa ka tawo nga nag-ungaw sa kalisod, sa kapait, sa kamatayon, kinahanglan, praise the Lord, kitang mga katawhan sa Dios, maoy mo restore. Maoy mo restore sa iyahang kinabuhi. Praise God. Usahay manggod mga igsoon ang tao, daghang tag mga discouragement sa kinabuhi. Amen? Daghang tag mga discouragement, bisan kita nga nangalagad. Bisan tong wala nangalagad, naana sila mga discouragement sa kinabuhi. Gani mo abot sa punto nga ang discouragement mga igsuon musangpot sa mga buhat nga dili maayo, no? Maghuna-huna lang ka, puno na sa discourage. Labi na mga igsuon og wala tay spiritual life mga igsuon, kanang wala tay espirituhanon nga mga pulo nga atong natigom sa atong hunahuna og kasing-kasing. Usahay makaingon ta mga igsuon, praise God, why ayo na, nay ayo akong kinabuhi. Pero mga igsuon, praise God, hallelujah, ang Dios mga igsuon mo ay tig-rescue nato. Amen. Adunay mga tao, mga dato pa maghikog. Amen. Praise God. Daghan man unta silang kwarta. Pwede na daghag balay, daghag balay mga igsuon, lagpad og yuta, daghag sakyanan mga igsuon, nganong maghikog pa man. Tungod na mga igsuon sa kakulangon sa espiritual nga kinabuhi. Amen. Kay kung wala tay espirituhanon nga kinabuhi mga igsuon, didto gyud ta padulong mga igsuon sa kalaglagan. No? Matud pa sa history mga igsuon, daghang mga dato nga naghikog. Nya baingon ta sa atong kaugalingon, dato ra ba day maghikog? Pobre pud. Yes. Kanang dato, daghang ta mahibaw-an nga mga dato nga maghikog kay mabalita man na sila. Pero kining pobre ug maghikog mga igsoon dili man na matala sa newspaper. Amen. Busa kini karon mga igsoon, praise God, nga mensahe alang kanato nga sa diin, praise the Lord, atong mahinumduman nga kung nangalagad ta sa Ginoo mga igsoon, adunay Dios nga mutabang nato, mo rescue kanato panahon sa atong pagsulay, panahon sa problema, panahon sa kawaladon, panahon sa mga balatian. Amen. Praise God. Busa la gwapo gyud ug lami gyud mga igsuon ang naay mga lagad sa Ginoo. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang atong kinabuhi mga igsuon, kinahanglan kini nga atong hatagan og dakong pagtagad. Kung nagtagad man ta sa atong panginabuhi,
igsuon nga manrabaho ta. Bukaon man ta. Okay ra gyud na mga igsuon nga maghago ta. Praise God. Kay naatay pamilya. Pero ang mas importante nga unahon nato pagpundar ang atong espirituhanong kinabuhi. Kay mao kana mga igsuon ang maghatag kanatong kalig-on nga kung moabot ang problema, moabot ang pagsulay, moabot ang katalagman, nakapundar na ang espirituhanong kinabuhi sa imong kasing-kasing. Ug aduna na kay gisaligan. Kinsa man ang imong gisaligan, panahon mga igsuon sa kalisdanan, ang atong Ginoo nga atong gialagad. Amen. Ang atong Diyos nga atong ginadayig, ang atong Diyos nga atong gihimaya, mao kana ang atong gisaligan, panahon mga igsuon sa distraction sa atong kinabuhi. Ayaw ingna mga igsuon. Praise God. Hallelujah, ngawa ka. Gidistract sa yawa, labi nagmusimba ka. Daningkamot ka sa imong pagsimba. Moingon day ng yawa, kini karon ako ning kuanon, ako ning babagan ang dalan ani para dili makaadto og simbahan. Nya na kay barkada gipadala ni taning, Brad, dali sa diri, Brad. Inom sa tagamay. Oh, didto mga igsuon. Unya kung ang imong kasing-kasing ug ang imong kinabuhi dili pa ka, praise the Lord, lig-on sa pagpangalagad, matintal ka. Amen. Ug mga babae pod, hallelujah. Ingon sister, ayo sa simba ron. Kay nay birthday atong silingan, ma-birthday sa ta. Oh. Unsaon pagpundar sa imong espirituhanon nga kinabuhi, unsaon paglig-on kung gamay lang mga igsoon nga higayon matintal ka. Amen. Napagudusohay bisan pag dili sa mga silingan naara sa sulod sa panimalay. Adlaw nga Domingo mga igsoon, imbes nga manimba pa, magsugod na hinuon ug gamay ra kaayong bikil. Nahulog ra ang sudlay sa silong, unya, maura to'y bikil, nag-away na. Amen? Timan kung dili ka mga igsoon lig-on sa espirituhanong kinabuhi, kanang tanan mga igsoon, praise God, himuon sa yawa, nga madistract ang ibong kinabuhi, unya, maluya na ka, dili nakaganahan mo simba, dili nakaganahan mo ampo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Unya, sama ni mga igsuon, matud pa. Hallelujah. Praise God. Ang atong espiritual nga kinabuhi, mga igsuon, mao yun ay atong unahon. Amen. But seek ye first, unahan ninyo ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong ug ang tanan, igadugang ra kaninyo. Bantog raning bersikuluha, praise God, nga nag-ingon jud ang Ginoo nga unahon. Kay kung dili nato mauna ang Ginoo mga igsuon, kumusta man? Hallelujah. Usay di nataganahan mo ampo. Usay dili nataganahan mo simba. Usay dili nataganahan muhatag sa atong offering. Kaya nga atong hunahuna mingon nga, pastor na dato ana. Ana ang hunahuna. Amen. Pero mga igsoon, praise God, hallelujah, timan-an nato kini. Ipundar ang imong espiritual nga kinabuhi pag-una. Kay kung imapundar na nimo ang imong espiritual, ang imong hunahuna puno sa pulong sa Dios. Hallelujah. Wala na makadaog kanimo mga igsoon tungod kay ikaw puno sa gahom sa balaang espiritu sa Dios. Amen. Usahay magsupak pa ta mga igsoon. Praise God. Usahay masupak pa nato ang mga wali sa pastor. Usahay masupak pa nato ang wali sa atong mga Sunday school teacher. Kay usahay mga igsoon panagsaraman ta. Praise God, moabot aron sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Kung pundasyon ang hisgutan mga igsoon, pundasyon sa espiritual nga kinabuhi, kanabitang tagaan ba nato gayon ang panahon? Praise God. Praise God. Nga Sunday school pa naa na ta dire.
igsoon sa mga mensahe sa pulong sa Dios ug mahimo kato nga lig-on nga patakuranan sa atong kinabuhi. Amen. Lisod man pug kaayo mga igsoon, praise God. Usahay ang atong hunahuna tungod sa atong pagkatawhanon, unahon sa nato to, praise the Lord. Hallelujah, ang mga butang nga atong mga priority sa atong kinabuhi. Pero ningon sa Ginoo, mas unahon nato ang priority ngaya sa Ginoo. Ginahimo naman nato Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, praise God, Sabado, tanan sa ato nang kaugalingon. Trabaho ta mga igsoon. Praise God, gihimo na nato, kutob natong mahimo. Praise God, para mo uswag ta nining kalibutana. Pero mga igsoon, praise God, ang pulong sa Ginoo, nagapahinumdum kanato nga kinahanglan. Unahon nato pagpundar ang iya sa Ginoo, unahon nato pagpundar ang atong kalag. Kay matud pa sa pulong sa Ginoo, Mateo 4:4, ang tao dili mabuhi sa tinapay. Dili ta mabuhi mga igsoon dili ta mabuhi sa tinapay lapang apan ang tao mabuhi siya sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Mo na hinungdan mga igsoon, praise God, hallelujah. Nga ang uban nakulangan, no? Praise God, hallelujah. Nganong daw ma-discourage ta ang hinungdan ngano, praise God, nga naatay mga problema, praise God, tungod sa kakulangan sa atong espiritual. Kulang ang atong espirituhanon. Amen. Kulang ang atong espiritual. Parehas na sa atong espiritual nga panglawas. Parehas na sa atong espiritual mga kining lawas, unod nun nga lawas mga igsuon. Praise God. Sa atong physical. Hallelujah. Sa atong physical nga health mga igsuon nga nganong kumagsakit ta, kunya mosaka ang atong sugar, nganong mudaghan man ang sakit. O mulihok atong uric, mulihok atong pancreas, mulihok ang atong atay, daghan na ta, mulihok na po atong baga, ngano man na. Tungod kay kulang mga igsuon sa mga bitamina sa lawas. Kulang mga igsuon, praise God, hallelujah, sa mga pagkaon, nga wala nato makaon, nga gikinahanglan sa atong lawas. Maupod ang atong espiritual mga igsuon, kung dili ta kanunay makadungog sa pulong sa Ginoo, praise God, hallelujah, mao nang maluya ta, daghan tag problema, daghan ta mga igsuon, praise God, hallelujah, nga mga panginahanglan, nga gusto natong abuton. Hallelujah, praise God. Sama sa kinabuhi mga igsoon ni Marta o ni Maria mga igsoon. Lucas kapitulo 10 versikulo 38 Lucas 10:38. Kining magkapuliki ta sa trabaho mga igsoon. Praise God, giuna natong trabaho. Pero wala ta naghunahuna nga ang atong espiritual nagkinahanglan di ay nga tabangan nato, no? Lucas 10:38. Og sa pagpadayon sila sa ilang paglakaw, siya misulod sa usa ka balangay ug ditoy usa ka babae nga ginganlan si Marta nga midawat kaniya sa ihang balay. 39. Og siya maigsong babae nga ginganlan si Maria nga milingkod sa tiilang sa Ginoo ug nagpatalinghog sa ihang pulong. Apan si Marta nagkalibog-libog sa hilabihang pag-amuma ug siya miduol kang Hesus ug miingon kaniya, Ginoo, wala ba ikaw magpakabana nga gipasagdan man lamang niining akong igsuon nga mag-inusara ako sa pag-amuma? Busaing na siya nga motabang kanako. 41. Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, nalibog ug nagkapuliki ikaw sa daghang butang. Apan usara gayud kabutang ang kinahanglanon ug hingpiton ni Maria ang maayong bahin nga dili makuha gikan kaniya. 43. Tama na oh. Praise the Lord. Mahitungod ni Maria mga igsuon ug ni Marta. Miadto si Hesus sa ilang balay. Ilang giimbitar mga igsuon. Pag-abot mga igsuon ni Jesus dito sa ilang balay, si Jesus
naghimo og mga mensahe para sa ilaha. Unya nadugay mga igsoon kay kini si Marta. Grabe niyang kapuliki, concern kaayo si Marta nga akong andaman og lami nga pagkaon si Jesus. Ako siyang tagaan og parang makadayeg siya. Pero si Marta unsay giingon sa Ginoo ngadto kang Marta, Marta, nagkalibog-libog ka na, nagkapuliti ka na. Pero si Maria gipili niya ang iyang bahin nga di kaning mga butanga dili makuha kaniya. Amen. Usay kitang mga nanay, mga igsoon, magkapuliti ta. Imbes nga adlaw nga Domingo isimba, manglaba. Imbes nga adlaw nga Domingo mga igsoon, manglimpyo sa balay. Pagkapuliki, huna-hunaa baya nga kining Domingo sa isa ka semana, isa ra ni kaadlaw para sa Ginoo. Amen. Praise God. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, pwede ka manghinlo, pwede ka maglaba. Pag abot sa Domingo, limpyo na natanan mga igsoon. Ang problema karon kay di ka panglagaba, kay magsigilag cellphone. Amen. Dili makapanghinlo kay sigilag cellphone. Hallelujah. Busa, praise the Lord. Nagpasting mi atong Biyernes. Mo nay problema. Impa ni pastor sa same problema ko sa ani akong anak nga lalaki. IT ang iyang kurso. Pero ang karon dili nako siya masugo, dili nako siya magamit kay ngano. Sige lang email. Okay imong sugoon singkahan pa ka. Amen. Ang tanang mga young people nga ga-email mo singgit og amen. Way naningog kay hadlok mga igsoon. Bantayan nato ang atong kinabuhi labi na sa mga young people, no? Pwede man mo gamit ta og cellphone sa matarong nga paagi. Kay kanang email mga igsoon, praise God. Unsa to demonic game? Nya ganahan ka mong dula og ML nga demonyo man day nang dako. Apil ka ana kung dula ka. Amen. Busa, praise God, atong ipundar ang atong spiritual. Mo bitaw ni nga the God of restoration. Praise God. Kay kanang taong magsakit, kung di na makaya, mo ato nag-hospital. Alang-alang po mo ato kag-hospital, nga wa ka magsakit. Amen? Kanang tao mga igsoon nga nagkinahanglan og doktor, mo ato ginag-hospital, kay magpatambal. Pag abot nimo sa hospital, kung daghan na kagipamati mga igsoon, ingnon ka sa doktor, pila naman ni kaadlaw imong kalintura, beng ka nga 5 na kaadlaw na, nganong karon pa man ka ni ari diri nga 5 naman ni kaadlaw nimong kalintura. O, kasabaan ka sa doktor. O resitaan ka dayon niyag mga antibiotic. Sa isog naman ni, unsaon taman nga imo mang gilangay-langay nga wa man dayon ka nagpa-doktor. Mao pa ni sa atong pagpangalagad. Amen. Mao pa ni sa atong pagpangalagad kining simbahan hospital ni sa atong espirituhanon. Amen. Usay mo adto ta, pastora paampo ko kay mao ni mao na daghang problema, pastora na ako'y problema, na ako'y pre-request. Praise God. Unsaon man mga igsoon? Hallelujah. Nganong daghang tag mga discouragement, daghang tag mga kalisdanan, daghang tag problema mga igsoon. Praise God. Naaman, dili man ang kalikayan, bisan ako, ikaw, mga igsoon, kitang tanan, naaman tay problema. Pero mas labing maayo nga naata sa Ginoo, kay kung naatay problema, naay Ginoo nga mulaban nato. Naay Ginoo nga mutabang nato. Sama sa kinabuhi, mga igsoon, kining gibasa nato, mahingutungod ni Samuel, aw ni Saul. Hari siya mga igsoon. Karon aduna sila'y sabot ni Samuel nga propeta. Praise God. Nga kay naa sila'y kalaban nga mga Pilistihanon. Karon gusto ni Samuel nga maghulat within 7 days. O sa pag-abot sa 7 days, wala man na dayon nakasipot si
Saulo sa langay-langay ni Samuel. Amen. Pero pag abot mga igsoon, praise God, wala man naabot si Samuel, ingon dayon si Saul. Asa man tong mga halad diha be, kay muadto na ta. Pero dali-dalion niya ba? Wala siya naghulat sa panahon o time sa Ginoo. Ni dali-dali siya mga igsoon. Dugaya ba ni Samuel? Wala man. Naunsa naman ni mga tao, nagbulag-bulag na, nihawa na sila sa atua. Praise God. Ambi na lang tong halad, kay ako na lang ang muhalad. Pero wala siya katungod nga muhalad ato. Ang katurag yung propeta, ang may katungod nga muhalad ni atong halad. Kay once nga moingon ang Ginoo nga ayaw, ay dili sana yun, kay dili pa tamang panahon. Amen. Og dito mga igsoon niyang gihalad. Praise God. Og pagkataon-taon daabot man na si Samuel. Pag abot ni Samuel mga igsoon, unsa man imong gibuhat kadautan, Saul? Ingon siya nga, ako na lang, gipugos na lang nako ang akong kaugalingon nga ako na lay halad. Kay kuan na, naa na mga Pilisteuhanon, gusto na sila nga makig-away ka sa atua. Diya gusto nako nga papanalanginan nga sa dili pa mi moadto pakig-away, mapanalanginan mi sa Ginoo. Ingon pa ni Samuel, dili na mao imong trabaho. Sayop na imong trabaho, wala ka nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Wala ka nagsunod sa sugo sa Ginoo. Praise God. Mao to mga igsoon nga si Saul, imbes nga madugay pa iyang pagkahari, giputol ang iyang pagkahari, gipahawa siya. Praise God. Og milakaw siya mga igsoon nga nagmasulubon. Og kadto mga igsoon, praise the Lord, hallelujah. Nalayo si Saul sa iyahang gingharian. Amen. Kuyaw maning tao nga malayo na sa Ginoo. Kanang tao bitaw nga malayo na sa Ginoo, wa na. Usahay dili ta kasimba, usahay praise the Lord, gusto na ta nga mag-inusara, gusto na ta nga kita-kita na lang. Diha man na magsugod mga igsuon ang mga problema nga mayong kakakaya ra ni nato. Pero di ay sa sunod sa imong kasing-kasing, grabe ang imong kaguol. O sama tong naghikog diha sa nanaga mga igsuon. Praise God. Pirmiro daghan siyang mga higala. Daghan siyang higala, daghan siyang amiga. Pero sa diha nga punto na nga panahon mga igsuon. Praise God. Hallelujah. Mao nang giningon nga hunghungan kadayon sa kaaway. Ay tapusan na lang na imong kinabuhi para impas na ng utang. Tapusan na lang na imong kinabuhi para wa na kay problema. No? Praise God. Dili ba parehas ni sa asawa ni Job nga atong wali na ko itong Domingo nga niingon ang asawa ni Job sa iya nga, O Job, naunsa naman ka? O, tungluha ang imong Ginoo og pagpakamatay. Pero ni tuo ba si Job sa sulti sa iyang asawa? Kay nga naman, si Job puno sa espiritual nga pundasyon sa pulong sa Ginoo. Puno si Job og mga panalangin, puno si Job mga igsuon. Praise God sa mensahe sa Dios. Mao na kung puno ganit ta mga igsoon, bisan pag-unsa kadako imong problema, na ay Dios nga mutabang nato. Mao nang dili gyud ta mobiya sa pagsimba, dili ta mobiya sa pagpangalagad, dili ta mohimo og lakang nga dili maayo mga igsoon sama ni Saul. Hallelujah nga kita mag-usahay mag-overpower ta. Amen. Busa gikinahanglan nato mga igsoon sa tamang panahon. Dili ta magdali-dali. Para sa mga young people, manguyab na ko. Uy, kabata pa ni mo, 15 anyos, manguyab pa ka. Praise God. Ayaw dali-dali ka ng gugma. Kanang gugma kung matigulang na makapanghuna-huna na nagtarong. Pero ganit ka ng imong gugma, first love pa na nimo, papel love pa na nimo, unya imong dali-dalion, maminyo ka dayon. Pagkahuman anak mga igsoon, asa ka padulong ngadto ra gihapon sa imong ginikanan. Mingon dayon ka, ma. Palitig gatas ang among anak. Uy. Tugatugag minyo unya papalit gihapon sa iyang ginikanan og gatas. Ma, diri na lang mi papuya sa imong balay kay wa pa mi balay. Uy, tuga-tuga man kag paminyo nga wala man day kay itukod og balay. Kanang maminyo ka nga naa na kay kwarta nga ikapundar sa imong pamilya. Amen. Praise God. Mga estudyante, sayang kayo ni mga estudyante, mga igsoon nga wala pa kahuman sa eskwela. Nya maminyo pagkahuan, balik lang gihapon mga igsoon, mamasayro og motor single. Unya,
Kung mamasayro og motor single mga igsuon, praise God, makita sa asawa ngantoy angkas laing babae mga igsuon, pag uli sa balay away. Amen. Labi man tong naagud kay trabaho mga igsuon nga tarong parad. Praise the Lord. Hallelujah. Mahimaya ang Ginoo. Kung maingon na nga simbata. Praise God. Kanang mo simba mo kanang maminyo mo mga igsuon, kanang nakaila og Ginoo. Ayaw nang kanang maminyo mo nga nakaila og Ginoo. Dili nang wala nakaila og Ginoo. Kay kung tao gani nga imong sugton nga wala kaila og ulo o Ginoo, himuon ra kang pansimbag imong naong. Amen? Busa dili ta magpakabungol o dili ta magpakabuta mga young people. Kinahanglan piliun nato mga igsuon ang atong minyuan dadon sa altar sa kaminyuon kanang nakasinati ka nga nakaila siya sa Ginoo, mahinadlokon siya sa Ginoo. Praise the Lord, masinugtanon siya, dili siya supakiro. Muna mga igsoon tambag na sa mga young people. Pero kung maingon gani ka, tuo ka. Basta kay nahigugma ko, siya yun akong minyuan. Ambot lang nimo, ug imo nang tumanon, pikatan ka nako. Amen. Kinahanglan ibutang nato sa maayong pangisip ang atong ugma. May pundasyon ta mga igsuon sa atong espirituhanong kinabuhi. Praise the Lord. Hallelujah. Kinahanglan mga igsuon, nagaingon diri mga igsuon, praise God. Praise God. Kinahanglan dili nato pagbiyaan ang atuang espiritual nga kinabuhi. Dili nato pasagdahan. Kining simbahan mao ni hospital sa mga taong naay mga problema. Kining simbahan mao ni ang hospital sa mga depresyon. Kay ang kung moadto ka naa kay depresyon mga igsuon, praise God, ingnon man ka sa mga doktor nga og depresyon og dili na maayo na dito ka sa mental hospital. Pero kung naa kay sakit nga cancer, pwede diri sa hospital. Pero kinahanglan mga igsoon, ang hospital, ang simbahan ni adtong mga tao nga nagkinahanglan og tabang. Kinahanglan og tambag, kinahanglan mga igsoon og koreksyon, kinahanglan mga igsoon katong tao nga magpabadlong. Praise the Lord, tudluan siya sa pulong sa Dios aron praise the Lord makabaton siya og kinabuhi mga igsoon nga malipayon. Praise God, hallelujah. Manay ginaingon nga ang tao dili pwede nga adunay problema nga walay hinungdan. Amen. Dili pwede nga adunay aso pero walay kalayo. Amen. Bingon ka nga, uy nag-aso man na diha. Nanay kalayo diha. Siyempre, nagyunay kalayo basta nay aso. Mo na ginaingon mga igsuon nga sa atong kinabuhi. Praise the Lord. Hallelujah. Mahibaluan jud ta. Praise God nga aduna tay mga problema pero aduna tay Dios nga gikinahanglan nato nga motabang kanato. Tan-aw nato karon kini sa atong spiritual life, ayaw iniglik ang imong spiritual life. Ngano nga wala man ko lagi nagmalampuson. Usahay ginaniglik nato, usahay kini nangalagad na ta sa Ginoo, iniglik nato usahay ning atong kinabuhi. Nganong wala man lagi ko kahuman og eskwela. Nganong wala man lagi ko katapos, nganong wala man lagi ko nag-asenso. Praise God. Hallelujah. Dili ka mo ingon sa Ginoo nga sorry Lord. Wala pa ko'y panahon sa pagsimba. Ayog ingon na ana. Sorry Lord, wala pa ko'y panahon sa pag-ampo kay busy kaayo ko. Praise God. Gusto ko mag-pitfall pero busy pa kaayo ko sa akong giatubang nga mga transaksyon. Pero i-bless ang akong kinabuhi, Ginoo. Wala ka maulaw ani sa Ginoo kung mao ni atong pag-ampo. Ang atong hunahon nga unahon nato sa unahon nato ang Ginoo pagpahimuot. Pag human nga mahimuot ng Ginoo sa atoa, ug moingon na ang Ginoo sa atoa o maayong pagbuhat. O diha na ta mga igsoon mo ampo sa Ginoo. Praise God. Ang hunahuna man sa tao mga igsoon, gusto siya og successful. Gusto lang siya pirmi nga lipay, gusto lang siya pirmi mga igsoon nga praise God sa iyang kinabuhi nga mahimo siyang dungganon. Nga gusto siya one day mahimo siyang successful. Moingon siya sa Ginoo, sorry Lord, dili pa ko pitful karon.
Pero nagfile ang iyang mga pangandoy sa kinabuhi. Nga moingon siya, 5 years from now, makatukod na kog mansyon. 5 years from now, makapalit na kog daghang sakyanan. 5 years from now, makaminyo na ko og gwapa kaing babae. Di ay to dili kasaligan. Amen? Praise God. Hallelujah. Unya moingon siya sa iyang kaugalingon, busy siya mga igsuon sa iyang kinabuhi apan wala niya matagad ang iyang espirituhanong kakulangon. Amen. Daghang mga Kristohanon di karon mga igsuon. Daghang mga Kristohanon, mga young people manrabaho og mall, mga young people manrabaho mga igsuon og mga kumpanya, bisan pag Domingo mo trabaho ang pangutana. Tama ba? Praise God. Kulang kaayo ang imong espirituhanong kinabuhi. Nya moabot sa imo ang problema mga igsoon kinsay motabang nimo ang Ginoo. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Usahay mo ingon ta sa atong kaugalingon, tama naman siguro Ginoo sa isa ka bulan mo simba kung kaduha. Tama naman siguro Ginoo. Praise God nga dili ko makaapil og daghang mga unsa diha nga mga buluhaton sa simbahan. Praise God. Ikaw ray nagbuot sa imong kaugalingon. Kay moingon ang Ginoo sa imuha nga dili gyud na tama. Kulang gyud na imong spiritual. Amen. Praise God. Dili ta moingon nga tama siguro Ginoo. Praise God na dili ko mutampong og mga unsa diri unsa diha. Praise God. Pero ang gusto sa Ginoo mga igsoon, i-restore ta niya gikan sa atong kakulangon sa atong spiritual life. Amen. Gusto sa Ginoo nga magmainiton ta sa pagpangalagad kay kung naa kay problema dili maipektahan ang ubang tao. Amen. Praise God. Gusto sa Ginoo nga i-restore ta gikan sa atong mga kahuyangon. Gusto sa Ginoo nga i-restore ta gikan sa atong mga problema. Gusto sa Ginoo nga i-restore ta mga igsoon sa atong kahimtang. Kay kung naaman gani tay gidala nga mga problema, mga pagsulay sa kinabuhi, praise the Lord. Kana mga igsoon wala ta nag-inusara ang atong kauban mao ang Ginoo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Busa si Saul nahimo nga nagpalayo sa Ginoo. Praise God. Dili lang si Saul mga igsoon, tulo ka hari. Pero sa tulo ka hari, si Saul, si David, ug si Solomon. Si David ragyod ang usa ka hari. Praise God. Sa diha nga makasala siya, musumbong gid siya sa Ginoo. Lord, nakasala ko. Lisod ba yuning tao no, maski nakasala, mayon nga wala man. Oh. Pero kanang tao ganing mayon nga Lord, nakasala ko Ginoo. Pasaylo ako Lord. Tabangi ko. Lain na ang akong pagbati Lord. Layuan ako sa imuha. Ingon ni ana ang espiritu ni David. Pero si Saul nakasala, nilakaw, nagpalayo. Lisod ang magpalayo diha sa Ginoo igsoon. Ayaw palayo sa Ginoo. Kay kung magpalayo ka, ikaw ang pinakamaayong putahi sa yawa. Amen. Ikini medyo nitakilid na ni gamay sa pagpangalagad, miingon ng Satanas. Ako ning ibid-ibiran be. Ako ning tintalon. Praise God. Pag matintal na ka mga igsoon, ug makabuhat na kaudawtan, praise God, biyaan na ka ni Satanas. Ug si Satanas mo katawa na, nga nakaingon mo, ay maingon sa Satanas nga, nakadala na ko og isa ka kalag, nga unta, nagsimba naman ni, pero nibiya sa pagsimba. Mukatawa siya mga igsoon, pero kung ang usa ka tawo gusto gyud nga magpaduol sa Ginoo, bisan naasay kapakyasan, naasay mga kakulangon, praise the Lord, sa tubangan sa Ginoo mga igsoon, kinahanglan mo repenta sa tubangan sa Ginoo, mangayo tagpasaylo mga igsoon, kay usa ka makuyaw nga butang, kung magpalayo na ka sa presensya sa Ginoo, usa ka nga putahi. Humba baron unsa baron nga
gusto kang pildihon mga igsoon sa maong yawa. Busa pagbantay. Amen. Pagbantay amahan, pagbantay pong inahan, pagbantay ang people. Kay ang tentasyon na apadiri karon sa kalibutan. Kinahanglan natong bantayan ang matagusan nato kakaugalingon ug bantayan usab nato ang atong kasing-kasing nga ang atong kasing-kasing makabaton sa kahadlok sa atubangan sa Ginoo ug makabaton mga igsoon, praise God, hallelujah, ug mahinulsulon nga kasing-kasing. Si David mga igsoon nag-ingon nagampo sa Ginoo, Lord, clean my heart, O God. Limpyuhi ang ako kasing-kasing. Kay kahibalo mga igsoon si David nga nakasala siya diha sa atubangan sa Ginoo. Gani mga igsoon, praise God, hallelujah, nagpuasa siya nga ang anak nga iyahang gikasadaan sa usa ka babae mga igsoon, praise the Lord. Hallelujah, nagmasakiton og namatay. Pero unsa ingon ni David, praise the Lord, magpuasa ko kung kining bata mabuhi maayo, pero kung kining bata mabatay, mubalik ko sa pagkaon. Mukaon siya mga igsoon ug dili na siya magpuasa. Ingon lang ni ana ang dagan sa atong kinabuhi mga igsoon. Dili nato ipataas ang atong garbo sa atong kaugalingon. Praise God, hallelujah. Kung makasala ta, dili na ta mo sulod og simbahan. Kung makasala ta mo biya na ta mo palayo na ta sa buluhaton sa Ginoo. Praise God. Dili ka na mao mga igsoon. Hallelujah. Sama kang Solomon mga igsoon. Praise God. O sa kahari. Praise God. Nga dili basta-basta hari nga bright mga igsoon. Praise the Lord. Nakasulbad siya sa problema sa duha ka inahan. Praise God. Nga nangamatay ang ilang mga anak mga igsoon nagkakambyo. Nya matod pa mga igsoon ni Solomon, sige. Atong tanawon karon. Ug kinsa gyud ang tag-iya ni ining maong bata. Ug sa diha mga igsoon nga gikuha mga igsoon ni Solomon ang usa ka bata nga buhi kay nag-ilog man to sila. Praise God. Gikuha niya ang usa ka bata. Sige, mailhan nato ni kung kinsa ang tinuod nga inahan. Og diha mga igsoon, iyang gikuha ang bata. Og iyang giingnon nga iyahang tigbason, iyahang pikason. Pero nagsinggit ang usa ka babae, ayaw na lang pikasa, ihatag na lang na sa iyaha. Ang buot ipasabot nga katong inahan mga igsoon, nga nag-ingon ni ana mauto ang tinuod nga inahan. Bright kaayo si Solomon, dili basta-basta mga igsoon. Usa ka hari. Pero si Solomon, natintal siya og daghan kaayong mga babae. 700 ka asawa og 300 ka kabit. Amen. Dili basta-basta ang gihimo. Dungganon nga hari. Sa katapusan sa iyang kinabuhi. Praise the Lord. Hallelujah. Siya mga igsoon, tungod sa kadaghan niyang asawa, kanang maganig isa ra imong asawa mga igsoon nga naglison mangani kag disiplina ug batasan sa imong asawa kana pa bang 700 ka buok. Amen. Napagyoy kabit nga 300. Hallelujah. Busa si Solomon nadala sa iyang mga asawa pagsimba sa mga idolatry. Mautoy hinungdan nga si Solomon nagpalayo sa iyang gingharian. Nahagsa mga igsoon ang kinabuhi ni Solomon ug atong nahibaluan, praise God, nga wala siya nakapangayo og pasaylo. Wala kay mabasa sa Biblia. Kabasa ba ka Sterlingling nga naghinulsol si Solomon? Si David lang. Si Saul, nakabasa ba ka nga naghinulsol? Wala. Hallelujah. Busa kinahanglan gyud ay nga i-restore nato ang atong kaugalingon labi na ning katapusang mga adlaw nga sa diin, praise the Lord, ang panahon hapit na nga pagakuhaon sa Dios ang atong mga kinabuhi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Gikinahanglan nato nga magmatinud-anon ta sa pagpangalagad sa Ginoo.
Gikinahanglan nato ang espirituhanong kinabuhi. Praise God. Kung daghan man tag mga kwarta, daghan ta og mga ari-arian sa kinabuhi, huna-hunaa lang na. Dirira na sa kalibutan. Amen? Dirira na sa kalibutan. Pero mubalik ng Ginoo mga igsoon, bisan pag-unsa kagamay sa imong mga kadtangan diri sa kalibutan, wa gyud kay madala didto sa langit. Ang imong madala imuhar yung kaugalingon nga kinabuhi. Kanang imong pagpaningkamot sa imong pagpangalagad naka-record na sa tubangan sa Ginoo. Nasulat na sa basahon sa kinabuhi. February 1, 2026 naa ka diri karon. Kay imong gibusog ang imong kalag sa pulong sa Ginoo para dili ka mawala sa tubangan sa Ginoo. Amen. Praise God. Busa ang atong kinabuhi mga igsoon, ato kining bantayan, ato kining limpyuhan kanunay diha sa pag-alagad nato sa Ginoo. Kinahanglan, praise God, atong i-evaluate ang atong kaugalingon ug asa na ta karon. Amen. Atong i-evaluate ang atong kaugalingon ug asa na ta karon nga dapit. Naabata mga igsoon, praise God, sa pagpangalagad nga dili pa insakto. Naanabata sa tunga-tunga, naanabata sa katapusan. Kay matod pa sa pulong sa Ginoo, praise God, hallelujah, nga kinahanglan mamahingpit ang atong devotional ganina, kinahanglan ang atong gugma mamahingpit diha sa atubangan sa Ginoo. Kanang hingpit mga igsoon, praise God, wala na nay makakuan sa imuha mga igsoon kung maingon nga bag kinabuhi tag pagkabalaan. Kung maingon ta nga ako ni ihatag ang akong tithes kay mauni ang sugo sa Ginoo atong ihatag. Praise God. Dili ta magduha-duha mga igsoon sa pag-alagad sa Ginoo kay mauni tinuod. Praise the Lord. Nagaingon mga igsoon, praise God, ang John 8:32. Praise God, kung mahibalo kamo sa kamatuuran, ang kamatuuran magahatag kaninyong kaluwasan. Aduna pay laing mga igsoon, praise God, isa na lang ka-story nga naa sa Biblia. Si Lot mga igsoon, praise God, nag-ingon si Abraham og si Lot, naingon si Abraham, Lot, nagkadaghan na ang atong mga kabtangan, nagkadaghan ang imong karnero, nagkadaghan po na akong karnero, kinahanglan, magbahin ta, asa man ka, dito ba ka sa bukid o diri pa ka sa patag. Niingon si Lot, hallelujah, siya adiri lang po sa patag. O niya si Abraham mga igsoon dito sa bukid. Pero si Lot nahibalo siya nga ang patag mga igsoon, praise God, naa didto ang daghan kaayong mga talan-awon, naa didto mga igsoon ang mga disko, naa didto ang daghang mga bayot, naa didto ang tanang mga kalibutanong mga butang. Amen? Og si Lot mga igsoon, pag-abot sa panahon, nakigbarter si Abraham ngadto sa Dios. Kaniingon ang Ginoo, Abraham, ingna si Lot nga pagalaglago dako ang Sodoma Gomora. Praise the Lord. Naingon pa sa Ginoo, Abraham, kung naay napulo ka mga tao, 50 ka mga tao, 20 ka mga tao, 30 ka mga tao, hangtod sa napulo, dili nako sa laglagon ang Sodoma o Gomora. Apan wala siya laing nakita mga igsoon, usa lang ka tao nga mao si Lot. Nga gikinahanglan mga igsoon, nga si Lot mugawas ni anang maong dapit. Praise God, usahay mga igsoon, makadesisyon ganita. Diri lang ko dapita, kay mao diri may diri kay Sadya, may diri mga igsoon, kay Bibo. Pero wala ta kay balo mga igsoon sa imong lugar nga gipuy-an mga igsoon. Naa diha ang daghang mga tentasyon nga usahay kung maluya ka sa pagpangalagad, madalang ka. Amen. Praise God. Og didto mga igsoon, walay nakaplagan bisan pag napulo. Og didto mga igsoon, praise God, gibuan sa ang Sodoma Gomora, gipahulugan og asupri og kalayo, og si Lot mga igsoon, bidagan padulong sa ginatawag nga Mount of sa to dito sa bukid mga igsoon. O gani mga igsoon, ang asawa ni Lot nahimong haliging asin. Amen. Ang mensahe mga igsoon, ang asawa ni Lot nahimong haliging asin. Kay paglingi niya mga igsoon, 10 step na lang unta nga moabot siya sa bukid sa Uraya. Uraya ba to? Uraya sa Talaingon. Praise God.
asin. Not mga asawa. Praise God. Basig matintal mo unya sa mga butang ning kalibutan, ang inyong hunahuna, magpalit ko grip, mo palit ko TV, mo palit ko tanang mga, dito na paglingi ni sa asawa ni Lot mga igso, nahimong haliging asin. Ayog lingi ang mga butang nining kalibutan na kung na may butang ang ipiyal sa Ginoo sa imuha, basta lang nga mopadayon ka sa pag-alagad sa Ginoo. Palakpakan nato ang Ginoo mga igsoon. Praise God. Praise God, ang Ginoo mga igsoon, praise God. Hallelujah, mo rescue gud kanato, no? Restoration. Ug naapa ko ikapuno mga igsoon. Kung gani tay igsoon mga igsoon nga murag nitakilid sa pagpangalagad, unya unsay mga istorya mga igsoon, ayaw dauta iampo siya. Kay isa ka unya nga nagampo sa Ginoo nga ma-restore ang iyang kalag. Amen. Kaya daghang mga Kristohanon karon nga nangahulog sa kalibutan. Praise God. Pero ayaw siya libaka, ayaw siya imaritis mga igsuon, kundili ibutang sa imong kasing-kasing ang dakong kabugaton nga luoy pud ang iyang kalag. Amen. Mao nay restoration mga igsuon. Praise God. Hallelujah. Ikaw lang jud ang maka-perform sa imong kinabuhi. Praise God. Sama ni Jonah mga igsoon nga gisugo siyang mawali sa Ninibe. Praise God. Pero nisimang siya laing dalan mga igsoon. Pero ang Ginoo dili gusto mga igsoon nga mawala si Jonah. Praise God. Gihulog siya sa dagat o gikaon siya sa isda mga igsoon o giluwa siya pagbalik didto sa Ninibe. Ingon ana ang Ginoo nga mahigugma sa atoa. Bisan mo sipya ta mga igsuon, basta mo balik lang yun ta diha sa Ginoo, praise God, ug maghinulsol sa tubangan sa Ginoo mga igsuon, ang Ginoo mo restore gyud kanato. Amen. Praise God. Ug timan anato mga igsuon nga dili lang pud unta ta permi magpa-restore sa Ginoo. Amen. Basi mapulaan pud ang Ginoo, sige ra kog restore ani uy, sige ra kog restore ani niya. Sige ra kog tabang, ya pagkawan balik lang gihapon pagpakasala. Karon na ang panahon mga igsoon, magtiniluod na ta sa pagpangalagad. Looking into Jesus, the author and the finisher of our faith. Ang Ginoo magimo pinis nato. Amen. Dili man ikaw. Ang Ginoo gyud maoy mo pinis sa atong kinabuhi mga igsoon. Kay nagaingon siya mabuhi man kita o mamatay basta naa gyud ta sa Ginoo. Busa nining utuhon. Praise God, atong timan-an, the God of restoration. Karon ang Ginoo gugma pa, mo-restore pa siya sa atoa, musulbad sa problema, mutagbo sa panginahanglan, mulig-on kanato, moayo sa balatian. Pero pag abot sa panahon mga igsoon, dili na siya the God of restoration, kundi the God na siya nga maghuhukom sa matag usa nato kabinuhatan. Manindog tang tanan mga igsoon. Samtang naapay panahon mga igsoon sa pagpabilin sa atong kinabuhi, sa pagpangalagad nga matinud-anon, buhaton kini nato uban sa tabang sa Ginoo. Praise God. Dili ta magbagahi mga igsoon kay moabot ang panahon, dili na siya wala na'y kaluoy mga igsoon kay human na ang mensahe sa Dios. Kinahanglan, praise God, atong tumanon ang kabubuton sa Ginoo, atong tumanon ang mga sugo sa Ginoo, aron kita mga igsoon mahimong malipayon sa atong pag-alagad. Samtang manuol ta sa altaran, praise the Lord, hallelujah. Mag-aawit kita sa usa ka awit. Hallelujah.